Katar dušnika i njegovih ogranaka na oba plućna krila jedno je od najčešćih oboljenja. Razlikujemo akutni i hronični bronhitis. Prvi traje nekoliko dana i nedelja, a drugi po 3 ili više mjeseci tokom nekoliko godina, čak i tokom celog života. Za razvoj i tok bolesti važno je u kojim se ograncima razvila upala. Katar većih dušnikovih ogranaka većinom je neopasan, a tok mu je normalan. Opasnost nastaje kada se upale finiji ogranci dušnika. Uzrok opasnosti je taj što sluznica jako otekne i što se nakupi mnogo sluzi, čime se sprečava ulazak vazduha u pluća. Ako je oboleli deo proširen, u čestim slučajevima upala može poprimiti karakter upale pluća. To se posebno događa kod dece. Katar dušnika nastaje uglavnom kod prehlade, a može nastati udisanjem prašine ili oštrih podražavajućih gasova. Često dolazi i posle nekih infekcijskih bolesti kao što su ospice, šarlah, hripavac, rikavac i tome slične. Akutni bronhijalni katar, odnosno akutni bronhitis. Bolest se vidi u jakom kašlju i osjećaju da se iza prsne kosti nalazi rana. U početku bolesti izlučivanje sluzi je vrlo slabo, kasnije se povećava, u samom početku sluz se oteže, zatim postaje tekuća, a na poslatku završava sluzavom masom. Kod jakog zapaljenja ima i tragova krvi. Početak zapaljenja dušnika može se raspoznati pištanjem iz prsa koje kasnije prelazi u glasno hroptanje. Obično se javlja mala groznica, a opšte telesno stanje dosta je neprijatno. Upala na finijim i sitnijim dušnikovim ograncima javlja se posebno kod dece, starih ljudi i telesno slabih ljudi, a nastavlja se obično na upalu debljih ogranaka, ta je vrsta upale uvijek povezana sa jakom groznicom i kašljem, često prelazi u upalu pluća. Lečenje čajevima. Sastav čaja: 40 grama korena bijelog sleza, 40 grama crnog sleza, 40 grama listova dunje, 40 grama listova gaveza, 40 grama korena zečjeg trna. Trave jako usitniti i izmiješati zajedno, pripremiti umeren čaj, a to znači u 1 litru proključale vode staviti 5 grama mešavine trava i poklopljeno kuvati 1 minutu, hladiti poklopljeno. Čaj se pije mlak, zaslađen medom u jednakim vremenskim razmacima, 6 puta dnevno po 1 decilitar, ujutro, u podne i uveče. Na kocku šećera nacediti kafenu kašiku soka od bijelog luka i odmah pojesti. Posle toga popiti 1/2 decilitra medom zaslađenog čaja. U pogledu ishrane jesti mlaku i čorbastu hranu sa što više raskuvanog povrća i divljeg zelja. Za vrijeme lečenja potrebno je potpuno ostaviti cigarete, izbjegavati zagušljive prostorije i ne uzimati hladne napitke. Isto tako veoma je opasno izlaziti van kuće oznojen. Hronični bronhijalni katar ili hronični bronhitis nadovezuje se na akutni katar ili na bolesti koje dovode do jakog zastoja krvnog protoka. Gotovo uvijek javlja se kod srčanih grešaka. U lakim slučajevima ispoljava se u jutarnjem kašljanju i izbacivanju rastegljive lepljive sluzi uz koju se često pojavljuju pomešane male količine krvi. Predveče kašalj se pojačava. Ukoliko bolest traje veoma dugo, ponekad se događa da se zbog
promjene vremena katar naglo pogorša, što izaziva ponestajanje daha i gušenje, zbog čega bolesnici moraju po cijelu noć presjedeti u krevetu, izbacivanje sluzi, čas je neznatno, čas obilno, kod iskašljavanja pojavljuju se dva sloja, donji je gnojan, a gornji sluzast i penast. Liječenje čajem, sastav čaja: 40 grama komorača, 40 grama stabljike majčine dušice, 40 grama stabljike prilipa, 40 grama stabljike piskavice, 30 grama listova plućnjaka, 30 grama korena zečjeg trna, 20 grama listova i cvetova kunice, 20 grama korena bijelog sleza, 20 grama listova kadulje, 20 grama žila i podanka pirevine, 10 grama stabljike ive trave i 10 grama listova pelina. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmešati, u 1 litru prokuvane i ohlađene vode uveče staviti 10 grama mešavine trava i pustiti da se namoči do jutra. Ujutro staviti na laganu vatru da ga provri i da se poklopljeno kuva 1 minutu, hladiti poklopljeno, hladan čaj procediti u tamnu bocu koju je potrebno držati na tamnom i hladnom mjestu, u jednakim vremenskim razmacima piti 6 puta dnevno po 1 decilitar. Pred tih napitaka pojesti 5 do 6 čena bijelog luka sa medom. Bijeli luk očistiti, jako stucati i dodati srednju kašiku meda za svaki obrok, posebno se priprema. Sve ostalo, to jest ishrana i zabrane, isto je kao kod liječenja akutnog bronhitisa. Lijek čaj uzima se otprilike 40 dana, a u težim slučajevima i 2 do 3 mjeseca. Za vrijeme liječenja bolesnik može obavljati sve lagane poslove koje se ne vrše na promaji, vlazi i sličnim uslovima. Preporučuje se umjereno utopljen šetati se što više po čistom vazduhu. Pušiti je potpuno zabranjeno. Ukoliko je bolesnik ujedno i dijabetičar, zabranjeno je jesti, to jest zabranjeno je sladiti medom čaj. Svi ovi recepti će biti napisani ispod videa u slučaju da vam zatreba. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!